আজ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। দেশ ও জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সমস্ত থানার পাশাপাশি ফারাক্কা থানায় সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস। ফারাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি নীলোৎপল মিশ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আজ সাড়ম্বরে পালন করেন স্বাধীনতা দিবস। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी देगा। राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी सब। जन गण मन अधिनायक जय वंदना। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सेंट्री खड़ा रहे, बाकी मिशन चल।